So, kakainin. Tawa. Ate naman yung ay, Shuma ka. Shuma ka malawad eh. Bakit ba yung initan? Oh, sayang B. Nice kid. Uy. Bro, Dave. Pasok! Nice! Ganda naman! Nice one! Ganda mo daw, Jared! Pagod na agad sila. Oh, sobra! Uy, Jared! Dito! Ay. Dito, baba. Salubungin mo na yan! Ayun na! Binato yung COVID. Binato yung COVID eh. Hindi pa tuwin. Mabasa yun. Mamelo. Aray! Ay. Ari! Kayakin, boss! Game mo na! Bigay mo! Ay! Yan na. Pasok ka. Tila yun. May kalbo. Baba mo na kasi! Connect na! Diretso ko na! Ayun o! Ayun o! Go, Inigo. Ay. Ano naman yan? Umaldag ka na, hindi mo pa na-shoot. Bawe, Inigo. Nice kid. Ay! Ingay ko. Ako lang atin ingay. Ganda. Nice one, Ari! Triangle! Iyan! Walang pantay mo kayo, no? O, diba? Diba? Walang pantay? Huwag mo tayuin! Hands up! Sige! Nice one, Jana! Nice, Jana. Good job, girl. Nice one, Jana. Hari! Ayun o, yun! Hoy! Papunta dito! Nice! Ah, sayang. Kailangan. Bawi. Hands up! Nice, ganda ni Defense. Walang pantay sa ilalim, mo!
Uy, outside. Second one. Pwesto na kayo. Ilalim ka, Goy! Screenan mo, screenan mo. Pass to Marty, naman. Ay! Sige lang, bantay, bantay, bantay lang. Habol, nice one, Mamel. Tatlo kayo. Pass to number one. Sabulay, number one. Bigay mo. Nice one. Pass to number three, pass to number one. Sige, tira na! Huli. Pass to Malaki. Tira, Sabulay, number one. Pass to number 14. Sabulay rin. Ako number 3. Pass to number 14 ulit. Wala. Tira ulit. Wala pa rin. Bawi! Nice one. Sayang, sayang. Okay lang yun, Bawi. Go, BMS! Ay! Nice, Jana! Nice, Jana. Kamukha mo na to. Ay! Nice, Jana! Go, kid! Okay, kuha. Sige lang! Screenan mo, screenan mo. Puro dribble na sila, oh. 45 seconds. Tira! Go! Nice one, nice one. Pasa mo, nice one. Sige, go! Isa lang, isa lang! Isa lang! Okay lang yun, okay lang yun. Nice one, Jana. Sayang. Okay lang yan, okay lang yan, okay lang yan. Depensa, depensa! Tira, Sabulay. Tira. Nice one, Nice, Jana! Hawak ang ulo. Wala na, wala na. Taas kamay na yun. Ay! Uy, bigyan nyo yun, oh. Nice! Nice one! Patirahe. Sayang, ganda nun. Palpal. Nice! Nakakatuwa naman. Ang galing. Ayun, oh. Cut, cut. Sayang, sayang. Sagad mo na. Sayang! Sige, sige. Baba lang, baba! Baba agad, baba! Drop, JC. Ah, sayang. Sabay tayo, Jo. Sabay tayo. Punto mo na, yun, oh. Nice! Sayang! Ay! Ang cute nun!
attention! Galing ah! Galing astig ah! Nakakatawa naman. Hoy! Puro kasi pakainis ang ganda. Bawi! Bawi! Bosle, nice one. Yes! Good job! Nice one! Ready. Huwag muna. Pwede kang tumakbo ha. Pwede kang tumakbo dito. Bana, nice one. Tagan mo na. Nice. Nice! Turn around shot ah! Ayos yun ah! Nice Papanikon. Nakakatawa kahit palit. Alam mo yun, ganong feeling. Sige! Nice! Lagi namang may shooting yan. Hindi ka pa pala nasanay dyan. Halbos eh. Ang galing naman. Ay! Nice, nice! Wow! Ang galing ah! Shoelace, shoelace. Shoelace niya. Nakaba ang bagay mo. Hindi ka mababasa, nakatayo ka lang din. Naghahantay ka lang. Hihina yan. Height is might eh. Pero syempre, ganda ng dribbling ng Boto. Oh. Ganda ng ano niya, no? Galing magaling. Sige lang. Ay, sayang. Ano mo? Ano, mami? At yun na! Hindi naman siguro na-applicable kasi Wala. ang cute eh. Medyo nakakaba kayo dyan, girl. Hindi na nakakawa to.
Bonus shot. Uy, ano ka ba? Pambak kaya? Grabe naman. Bonus shot para yung team. Pasok. Bonus quarter. Uy, hindi ko naandahan! Uy, naandahan ka, Pe! Oy, sabi. Mahirap lagi. Ah. Kasi, huwag ka masyado sa ilalim. Kasi nahirapan ko kasi. Tumira eh. Kakasabi lang eh. Ayos ah. Gandang follow-up yan ah. Yan, tulungan mo. Ano mga hindi mo kaya yan? Galing, galing ng dribble yung bata. Sayang. Double dribble. Nakita mo yun? Nakita mo? Nakakatawa yung mga bata. Uy, tayo. Jaren, tayo. Yo, nice one. Nice kid. Gusto mo itong dance, yung dance. Ang galing mag ano. May lalaro ng mga malalaki. Okay lang yan. Isa pa, isa pa. Isa pa. Nice. Nice pass. Okay, go. Gana yan. Trapin na tayo. Trap nyo! Sige lang. Depensa lang. Ingat sa foul. Nakatiki-tiki yan. Oy, nakatiki-tiki yun. Okay, go lang, go. Sa akin. Nice one. 38-11 po. 38. Ayos nga. Nice one. Ayos nga muna bago. Okay lang yan. Okay lang yan, bawal. Bawal sabi. Ganda ng rebound ah. Sana huwag ka lumayo. Oh God, no foul. Ha? Okay lang siya. Tira. Ay! Go, Jana! Tira!
Okay lang yan. Bawi agad. Tira na! Wow, that's a basket. Who's calling? Bonus shot para Yun. Yung lang yung mga bata eh. Understandable nila. Sige na. Sige na. Isa pa. Sayang. Okay lang. Ganun talaga. Number 22, Newborn. Head to the ball, 13 ball. 13 ball, number 10, Turuya, go. Turuya, rebound. 3 ball. Hot, 28 seconds. 4-41-13, third quarter. Sayang, ayaw talaga. Ipasa mo, Be. Ipasa mo. Challenge. Pass number 10. Ingat sa foul. Sige, ako lang yun. Baba agad, baba! Hindi, tama. Mama sa paan yung isa yun. Grabe naman. Napunta. Ruin na kapunta Thailand. Malaysia. Nice kid. Nice. Ganda Ganda naman. Sige, tira mo na. Okay lang yan. Bawi. Ganding na itong bata to, yung ranking. Sabi na ako. Travis, painom! Hoy, galaw! Uli! Nasa na
Nice kid. Nice one. Nice one. Sige lang. Bawal yan. Bawal maglakbay. Laging traveling. Uy, bawi. Galaw-galaw. Galaw-galaw mga kapatid. Ay, dahan-dahan pa. Ang cute ng bata, dahan-dahan pa. Sige na, yan, bawi. Galing. Galing ang bata ko na. Uy, naka-38 kami. Magaling to bata to. Number 30. Good down. Good daw, good daw. Walang tumulong eh. Ay! Lang ba? 8 minutes lang ba sila? Di ba 7 minutes? Ay! Bomba na! Dave! 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 May 10 pa ako dyan! Sir, mga alis! Ian Russell! Ian Russell! Ian Russell! Isa pa! Ano yun? Go, team! Malaki bigay sa mga pinay na pinagdito sa football.
Russell. Yung kalaban ng 316. Lloyd, ito sa'yo. Bakaw yan! Australia, walang Australia. Walang LU. Bulat Australia lang. number 3. Good call. Lloyd, sino yung comment ng comment dyan? Number 5. Ari. Uy, ano yun? Uy, wala. Wala ba? Siguro, bossing. Sino ba yun? Mahalan ng Rui. Ay, Russell. Ayun ba? Jared. Ball Ayun shot. si Russell mamaya. Pasok. Tayo. Tumayo ka. Ako, coach. Action si ano? Pangalan nito? Go. Ako, Ilan yung pamilya? Ay, grabe. Second ball. Galing itong batang to. Play now on number 13. Number 13. 5-2. Ball out. Number 19. Number 19 out ball. Jump ball violation. Nineteen plus 2. 2 points for Nice. number 1. Bak tayo. The game is down. Number 13 plus 2. Number 10. Now ayun na, number 1. 2 points. Pulling out. Number 13. Mama yung bola mo Team dyan. up advantage. Playing number 13. Now number 13. Number 13. Inagawa traffic foul. Masih apa? Nawannya tahu apa? Apanya number 20 pas lagi Barawati. Football para number 19. Galing talaga na ito. Sino yung number 19 lang mo? Number 13. Siya yung best, ano diba? Bigyan mo na, pagbigyan mo na. Number 13. Football para number 3. Okay, Magaling itong batang to. Ada nagawan siya number 10. Small but terrible talaga yung batang yun. Good. Terrible sabi ko sa'yo. Traveling. Yo. Sayang eh, ang ganda na nun eh. Galing ni Jana ah. Number 15. Number 15. Pagsayalan. Pinasa pa din ito. Football para number 1. Sana ba hindi ko na isang ano? Ada, number 3 namanya. Number 10. Number 10. 1 minute. Number 1, kita number 15. 15 plus 11. Ganda naman.
Balik Ramirez. Pengendali oleh Abdul Sumagra. Kembali. Foul number 10. Last 33 seconds. Next game will be now. Step back. 2 points by Arnaldo. Loka Daki. Hindi, mamelo ball siya. Mamelo ball yan, mamelo ball. Balik, Sige, tira na. Number 22, Alay. 10 seconds. Lakas pa. Parang nakita ko si Kobe Bryant sa